Bonsoir, je vais vous parler aujourd'hui de l'Askinanthus. C'est une plante qui nous vient d'Asie du Sud-Est, donc des Indes, de l'Indonésie, de la Malaisie. C'est une plante tropicale qui nécessite beaucoup de chaleur et une certaine humidité. C'est une plante qu'il ne faut jamais exposer au soleil direct, mais qui nécessite une très grande luminosité. Donc pour la placer, si elle est à l'intérieur, on peut la placer devant une fenêtre, mais sans soleil direct, ou sur un balcon ou dans le jardin, mais à condition qu'il n'y ait pas des rayons de soleil qui frappent là-dessus. Sinon vous risquez de brûler les feuilles de la plante. مرحبا، هيدي النبتة اسمها اسكينوتوس. هيدي أصلا من آسيا الجنوبية، يعني هند، ماليزيا، إندونيسيا. هيدي نبتة استوائية بتحب الشوب وبتحب الرطوبة. بحياتكم ما تحطوها على الشمس لأنه الشمس ممكن تحرق لها الورق تاعولها، بس بحاجة لضوء قوي. بنحطها إذا كنا جوا مثلا بقلب البيت، بنحطها على شباك أو على بالكون أو بالجنينة، فينا نحطها على شرط ما يكون في شمس عليها. بدها ضوء بس ما بدها شمس. منشانها لانه هي استوائيه بدها رطوبه. شو بنجي نعمل؟ بتصاصه بنطص عليها بهذا الشكل مره باليوم او مرتين باليوم بتكفي. Puisque c'est une plante tropicale et qui nécessite une certaine humidité, avec un pulvérisateur, on pulvérise une ou deux fois par jour pour lui donner cette ambiance humide dont la plante a besoin pour se développer normalement. Bon, on a parlé un peu de ses origines, puisqu'elle est d'origine tropicale, donc elle a besoin de chaleur. Il ne faut jamais en hiver l'exposer à une température à moins de 15 degrés, sinon vous risquez de perdre la plante. هيدي النبتة استوائية بتلكم بدها الشوب، فبحياتكم بالشتوية تحطوها تحت البرد، يعني تحت حرارة 15 درجة. ممنوع تنزل اقل من 15 درجه لانه بتقتلوها للشتله. هلا الورده، بدنا نحكي عن الورده تعولتها. الورده تعولتها بتبدا تقريبا اول الصيف اخر الربيع لاخر الخريف، يعني عندنا اياها تقريبا 8 اشهر ورده. هلا بتعمل بوز صغير بالكانيكول، يعني شهر 7 8 بالشوبه القويه بتوقف، بترجع من بعد الكانيكول بترجع تعطينا ورد. هلا نحن بشهر 12، هلا عم نخلص الورده تعولتها، عندنا كم وحده بكره هلا بتتخلص منهم. Donc la floraison de l'Askinanthus débute en fin du printemps jusqu'en fin d'automne. Donc on a près de 6 à 7 mois, voire plus, ça dépend des régions où l'on vit. Donc on a 6 à 7 mois de floraison. Elle peut stopper un petit mois sa floraison pendant la canicule, donc on parle de juillet ou août, mais elle va reprendre après la canicule. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de la plante? Ok, on a parlé de la floraison. J'ai noté quelques étapes. On parle maintenant du rempotage. Le rempotage de cette plante, en fait cette plante elle a 3 ans. Je l'ai achetée dans un petit pot, elle était en fleurs, c'était en été. Et elle avait une voisine que j'ai gardée avec elle, une oxalis de couleur rose. Je ne l'ai jamais retirée, ça va, moi je trouve que ça fait un mixage très joli, surtout quand elle fait ses fleurs roses. Pour le rempotage, on le rempote chaque 2 ou 3 ans dans un pot un peu plus grand. Bon, moi quand je l'ai acheté, je l'ai mis directement, ça fait 3 ans qu'il est dans ce pot, donc je suis obligé de la rempoter l'an prochain, au printemps prochain, ou même avant le printemps. Avant la floraison, il ne faut jamais rempoter une plante en fleurs. Ok, هيدي النبتة لما اشتريتها انا كانت صغيره وحامله ورد. هيدي كانت بالصيفيه، هي من 3 سنين تقريبا، وكان في بقلبها وحده اوكساليس صغيره بتعطيني ورده زهر. تركتها ما شلتها لانه حسيتها انها حلوه وعم تتعايش مع النبته بشكل طبيعي، يعني جيران وين المشكله. لما هيدي النبته كل 3 سنين لا مش 4، كل 2 3 تقريبا بدنا نزرعها ببو اكبر منشان الشروش تاعولها يصير عندها مجال قوي.
je reviens au français. Il faut toujours utiliser un terreau de terre de bruyère. C'est une plante qui aime un sol acide. Ok. نزرع ببو أكبر شوي نستعمل terre de bruyère يلي هي تربة أسيد لأنه هيدي الشتلة بتحب التربة الأسيد. فهيدي بنلاقيها بالتير دو برويير. هلا عم نحكي عن الرابوتاج. هلا بدنا نحكي شوي عن السقاية. هيدي النبتة بسموها تقريبا إذا بحق لي أقول عنها سيمي سيكولونت لأنها الورق تاعولها سميكة فبتحفظ المي. بالصيفية أنا بسقيها مرة بالجمعة مش أكثر من هيك. بالشتوية مرة كل جمعتين مرة كل 3 جماع حسب إذا التربة بدي أتأكد دايما إنه التربة بلشت تنشف من فوق. إذا بعدها رطبة ما تسقوها حتى لو كان بالصيفية. On va parler de l'arrosage de l'Asclepianthus. C'est une plante, si je me permets de dire que c'est une plante semi-succulente parce qu'elle a un feuillage vraiment épais, gorgé d'eau. Moi, cette plante, je l'arrose en été une fois par semaine, en hiver une fois chaque 2 semaines, voire 3 semaines. Ça dépend, il faut toujours s'assurer que la plante commence à sécher, que le terreau commence à sécher du haut à 2 ou 3 cm. Il ne faut jamais arroser la plante, même si c'est en été, et que je te dis une fois par semaine, n'arrosez jamais la plante si elle est encore humide. Ok. Pour l'engrais, on utilise au début de la floraison, quand la végétation va reprendre, disons fin du printemps, un engrais liquide spécial plante fleurie, une fois chaque 3 semaines, une fois par mois, c'est suffisant. هيدي النبتة لنغذيها بنحط لها engrais liquide خصوصي للورد مرة يعني آخر الربيع لما بتبلش تعطي الورق والورد تاعولها بنجي نغذيها هيدا الانغري الليكيد خصوصي للورد مرة كل 3 جماع مرة كل شهر حسب. اوكي هلا حكينا عن السقاية بدنا نحكي قلنا انه هيدي البلانت دو سسبنسيون يعني هيدي بتدندل فلازم نعلقها او بنحطها بنقعدها على محل. هلا انا مش معلقها على السقف حطيتها على محل على رف لحالها. عندنا هون اوكي بنحكي شوي عن الحشرات اللي بتيجي عليها. C'est une plante souvent victime de cochenilles farineuses. Bon, il y a d'autres qui disent des alérodes. J'ai des alérodes dans mon jardin, j'ai jamais eu un seul alérode sur la plante. Et mes rosiers sont souvent attaqués au début du printemps par des pucerons. Et on dit que l'Asclepianthus est attaqué souvent par des pucerons. J'ai jamais vu un seul puceron. Bon, ce que je trouve sur mon Asclepianthus, c'est souvent des cochenilles farineuses. Pour s'en débarrasser, on prend un coton-tige, on cherche la cochenille farineuse, on le retire et avec de l'alcool, on pulvérise un peu d'alcool et c'est terminé. هلا هالشكله بيقولوا انه بتجي المن عليها وبتجي الالورود. انا عندي اليوم بالجنينه بتجي على غير بلان بزرع هيدي ولا مره اجت. ما بعرف ليه بيقول بس يمكن عندي ما بعرف. بس اكثر شيء اكثر حشره تجي على هيدي النبته الاسكينوتوس هي عن الكوشني فارينوز اللي هي المن القطني. ولا اهين من هيك بنجيب كوتون تيج بنفتش عليهم للمن القطني بنشيلهم وبنجي محل ما كانت المن القطني اللي شلناها بنجي بالسبيرتو بنطص عليها بحال في بيبيات او شيء هيك منشان يقضي عليهم منشان ما هن يقضي على البلانت تاعولي. وكان حابب بس فرجيكم على قريب عن الوردة تاعولتها. Je voulais juste vous montrer la fleur. C'est ça, c'est la fleur de l'Asclepianthus. Souvent, si on trouve une feuille qui est jolie, comme ça, لما بنلاقي إنه ورقة صارت مصفرة, c'est naturel. Les plantes perdent souvent leurs feuilles. C'est tout à fait naturel.
Et regardez, la plante, la feuille, elle est vraiment épaisse. يعني هيدا إذا شفتوا هيك شي ورقة صفراء هيدا شي طبيعي، الورد بيصير يغير الورق تاعوله ليعطي ورق جديد. Bon, on va parler un peu de la taille de l'Askinanthus. Elle n'a pas besoin d'une grande taille, la taille n'est pas nécessaire. Moi, de toute façon, je l'ai jamais, ça fait 3 ans qu'elle est avec moi, je ne l'ai jamais taillée. Bon, celui qui veut juste tailler l'Askinanthus pour ne pas qu'il se développe vraiment trop. Après la floraison, on coupe juste les extrémités, c'est suffisant pour la taille. هيدي النبتة ما أنا بحاجة للتشحيل. هيدي صار 3 سنين عندي بحياتي ما شحلتها. إذا طولت كتير وحابين أنتم إنه صارت مزعجة وبدكم تقصوها، فيكم تقصوا بس الأطراف تبع الوردة بس تبع النبتة، بس على شرط دائما تعملوها من بعد ما تروح الورد، يعني بآخر الشتاء يعني تقريبا. Ok, on a parlé de l'origine de la plante, on a parlé de ses besoins, on a parlé de l'arrosage, du rempotage, on a parlé de quoi encore? De la taille, de son besoin d'humidité, de sa floraison. Je pense que c'est tout sur cette plante. حكينا شوي عن الأصل تاعولها، حكينا عن الرطوبة تاعولتها والشرب، حكينا انه شو بحاجه للبلانت لتعيش، حكينا عن الغذاء، حكينا عن الحشرات اللي بيأذيها، حكينا عن الرامبوتاج وعن السقايه. اوكي، بعتقد كل شيء كل شيء فينا نقول عن هيدي الاسكينانثوس. فعلا هي ورده عن جد كثير حلوه. يلي بيحب يكون عنده بلانت بهالفتره طويله تضلها عليها ورد، انا بنصحه بهيدي الاسكينانثوس. وعن جد ما بدها كثير عنايه، شويه مي وخلصت، يعني ما بدها العنايه القويه، هي العنايه دائما يعني. C'est une plante vraiment très facile qui n'a pas besoin beaucoup d'entretien et une très belle plante. S'il y a des gens qui aiment les plantes fleuries, ça c'est une plante vraiment excellente parce qu'elle a, comme je vous ai dit, elle a 7 mois de floraison et on est en décembre et elle a toujours encore ses fleurs. Aujourd'hui on est le 17 décembre 2020. Bon, je pense qu'elle va rentrer bientôt, d'ici une semaine, elle doit rentrer en repos végétatif parce que c'est la dernière fleur. Hein. Ok, je vous remercie et merci.